बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियो में हम मीर सईद अली हमदानी की स्वान-ए-यात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, मीर सईद अली हमदानी कबरिया के एक सूफी मुसलमान बुजुर्ग थे जिन्होंने बरसगीर की शुमाली हिंद के वादी कश्मीर में इस्लाम की इशाअत में अहम किरदार अदा किया। वो हमदान ईरान में पैदा हुए और वस्ती एशिया और जनूबी एशिया में इस्लाम की तबलीग की। वो श्रीनगर से मक्का जाते हुए सवात में इंतकाल कर गए और 71-72 की उम्र में 1385 ईस्वी में खतलान ताजिकिस्तान में दफन हुए। हमदानी को सारी जिंदगी शाह हमदान, अमीर कबीर, अजीम कमांडर और अली सानी दूसरा अली के नाम से भी खिताब दिया गया। इनके लक़ब सईद से ज़ाहिर होता है कि वो इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे। मुमकिन तौर पर इनके खानदान के दोनों अतराफ से थे। हमदानी ने अपने इब्तदाई साल अलाउद्दीन समानी के सरपरस्ती में गुजारे, जो समियान हैरान के मशहूर कबरिया बुजुर्ग थे। हमदानी को इब्ने अरबी के फलसफे को जनूबी एशिया में मुतारफ कराने का सरा भी जाता है। सईद अली हमदानी ने बड़े पैमाने पर सफर किया और अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन, शाम, कश्मीर और तुर्कमेनिस्तान में इस्लाम की तबलीग की। हजरत अमीर कबीर सैयद मीर अली हमदानी का शुमार इन उलमा कराम और रूहानी रहनुमाओं की फहरिस्त में सरफहरिस्त है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कश्मीर की सरसब्ज़ व शादाब वादियों में अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को आम करने में गुजार दी। वो न सिर्फ मुखलिस थे बल्कि इस्लाम के सबसे ज्यादा सरगर्म तबलीग करने वालों में से एक थे। वो एक अजीम सलीबी और तकवा, पाकीज़गी, जुर्रत और अज़म के आदमी थे। उन्होंने वादी में तालीम को फरोग देने के लिए बहुत कुछ किया और इनका मकसद मकामी कश्मीरियों को रास्ती तौर पर वापस लाना था। उन्होंने कश्मीरी सखावत, तहजीब, माशरत और मजहब की दुनिया में एक वाज़ह इनकलाब बर्पा किया। इनके अनथक कोशिश से इस्लाम कश्मीरियों के दिलों में उतर गया और मजबूत बुनियाद बढ़ गया। शाह हमदानी की जिंदगी सिर्फ मजहबी सरगर्मियों और रूहानी मशकों तक महदूद नहीं थी। वो एक अमल करने वाले आदमी थे और अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारते थे। उन्होंने 3 बार मुस्लिम ममालिक का दौरा किया और इनके हदूद में हर जगह इनके अफरादी इस्लामी मिशन का सर्वे किया। मुख्तलिफ मनापा के मुताबिक आपकी वलादत सन 1313 में हमदान में हुई और आपका सिलसिला नसब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मिलता है। इनके वालिद सईद शहाबुद्दीन थे। बाज़ नकल करते हैं कि वो हमदान के सरदार थे और इस वजह से इनका माशरे के शरफा और इशराफ से गहरा तल्लुक़ था। शाह हमदानी की वालदा सईदा फातिमा तुल ज़हरा की नेक खतून की लड़ीज में से थी। सईद अली हमदानी का तल्लुक़ न सिर्फ एक शरीफ घराने से था बल्कि वो बहुत ज़हीन और ज़हीन भी थे। इनके बचपन ही से सच्चाई और अदायत का साथ दिखाई। उन्होंने अपनी तालीम का आगाज अपने मामू हजरत अलाउद्दौला समनाई के ज़ेर घराने में किया और इनसे इब्तदाई तालीम हासिल की। इनके रहनुमाई में उन्होंने दिगर इस्लामी अलूम सीखने के साथ साथ कुरान पाक भी हिफ्ज किया। उन्होंने रूहानी तरबियत भी हासिल की। बाद की तारीख में इन्हें शेख तकीउद्दीन अबू बरकात अली की दोस्ती के सुपुर्द किया गया। उन्होंने सईद अली हमदानी में पाकीज़गी और खुलूस के साथ इंसानी अलवियत और इंसानी खिदमत का गहरा एहसास पैदा किया। सईद अली हमदानी 6 दिगर के बाद एक बार फिर अली दोस्ती में वापस आ गए। अपने रूहानी रहनुमा और मुर्शिद की वफात के बाद उन्होंने तवील सफर का आगाज किया। कहा जाता है कि एक बार तैमूर ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया था। सुना था कि सईद अली हमदानी कभी काबा की तरफ पीठ के साथ नहीं बैठते, पीठ करके कभी नहीं बैठे थे। बैठने का इंतजाम जानबूझकर किया गया ताकि खाना काबा इसकी पुष्ट की तरफ हो, जबकि तैमूर ने इनकी दावत की थी। तैमूर ने इससे कहा कि मैंने सुना है कि तुम कभी काबा की तरफ पीठ के साथ नहीं बैठते, लेकिन आज लगता है कि तुम अपने मामूल के खिलाफ बैठे हो। सैयद अली हमदानी ने जवाब दिया, यकीनन आपका सामना करने वाला काबा को नीचे कर देता है,
میں نے سنا ہے کہ تم اپنی سلطنت بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سلطنت کے بارے میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک لنگڑا کتا آیا اور اسے لے گیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کا قول پڑھا، دنیا ایک مردہ لاش ہے اور خواہش مند کتوں کی طرح ہے۔ تیمور اس کی بے خوفی سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے اپنے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ سعید نے درخواست مسترد کر دی اور ریمارکس دیے کہ وہ کشمیر کے لیے مقرر ہوئے ہیں اور ان کا فرض وہاں اسلام پھیلانا ہے۔ وہاں اسے اسلام کا کوئی نشان نہیں ملا، یہ جگہ مسجدوں کی بجائے بت پرستی سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کشمیر کے حکمران نے بھی خواب دیکھا تھا کہ سورج جنوب سے نمودار ہو رہا ہے۔ خواب کی تعمیر بتاتے ہوئے ایک بت بخشو نے کہا تھا کہ ماوران نہار کا ایک ولی آئے گا اور اسلام کے نور سے سب کو منور کرے گا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ سعید اپنے رشتہ داروں سمیت 700 آدمیوں کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ کشمیر پہنچے۔ وادی کو روحانی قوت کے نور سے منور کرنے کے بعد آپ نے 14 جنوری سن 1385 کو آخری سانس لی۔ کشمیر پہنچ کر شاہ ہمدان نے علاؤالدین پورہ میں قیام کیا اور دریائے جہلم کے کنارے میں ایک مرکز قائم کیا۔ یہیں انہوں نے ایک ڈبہ روشن کیا جس کی وادی کی طویل عرصے تک روشن رکھا۔ زمین کے مختلف حصوں سے ہر طبقے کے لوگ مرکز میں اپنے روحانی پیاس بجھانے آتے تھے۔ حالانکہ کشمیر سید علی ہمدانی کی آمد سے پہلے اسلام کے بارے میں کچھ جانتے تھے، لیکن وہ توحید کے عقیدہ سے بالکل ناواقف تھے۔ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ بت پرستی کی جگہوں پر جاتے تھے۔ کشمیر کے عوام اور حکمران ہندو عقائد کو برقرار رکھتے تھے۔ وہ بتوں کے آگے جھکتے اور برہمنوں کو سجاتے۔ شاہ ہمدان نے حق کا نعرہ بلند کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز کے ساتھ خدا کی وحدانیت کا درس دیا۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا ایک خالص نظام قائم کیا۔ شاہ ہمدان بھی بڑے اخلاق کے ماہر تھے۔ اسلام کے اخلاقی اقتدار نے انہیں بہت عزیز تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس کے شاگردوں اور بڑے پیمانے پر مردوں کو بھی یہ سکھایا کہ دنیا زندگی کو چھوڑ کر عقلی زندگی کے لیے زیادہ کام کرے۔ سید علی کا تیسرا دورہ 1393 میں تیمور کے فارس پر تیسرے حملے کی وجہ سے ہوا، جب اس نے عراق کو فتح کیا اور ہمدان کے علی سیدوں کو معزول کرنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت تک مقامی امور میں اہم کردار ادا کرتے رہے تھے۔ چنانچہ سید علی 700 سیدوں کو ساتھ لے کر ہمدان چھوڑ کر کشمیر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے تیمور کی قبر سے محفوظ رہنے کی امید تھی۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے 2 پیروکار سید تاج الدین سمنائی اور سید حسن سمنائی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ شب الدین میر سید حسن سنائی کے پیروکار بن گئے اور اس لیے ہمدانی کا کشمیر میں بادشاہ اور اس کی وراثت قطب الدین شاہ نے خیر مقدم کیا۔ اس وقت کشمیری حکمران قطب الدین شاہ دہلی کے سلطان فیروز شاہ تغلق کے ساتھ جنگ میں تھے، لیکن ہمدانی نے صلح کر لی۔ جب صلح کر لی تو 6 ماہ تک کشمیر میں رہے۔ شرف الدین عبد الرحمن بابل شاہ کے بعد وہ کشمیر کا دورہ کرنے والے دوسرے اہم مسلمان تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔